प्लेटलेट्स गिरते भी देखे। यहाँ पे हमने नवाज शरीफ जब बीमार हुआ, लंदन जाते हुए इलाज के लिए हमने उनको देखा। इमरान खान साहब लंदन नहीं जा रहा, इमरान खान साहब अमेरिका नहीं जा रहा। इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल फैमिली की मौजूदगी में, उनकी जाती मुआलिज की मौजूदगी में अगर उनका इलाज होगा, सलूटली नाट के नतीजे में एक धमकी आमेज साइफर महसूल होता है। और साइफर में क्या लिखा होता है कि अगर इमरान खान और उसकी हुकूमत को ना हटाया गया तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद होता क्या है कि एक पीडीएम नामी 13 जमाती इत्तेहाद बनता है और उस पीडीएम के 13 जमाती जो इत्तेहाद के नतीजे में इस मुल्क के ऊपर इस रिजीम को मुसलत कर दिया जाता है। और उस रिजीम के मुसलत होने के बाद पाकिस्तान जो तरक्की के राह के ऊपर गामजद था, एक बेहतर पाकिस्तान बन रहा था, जहां पे कारोबार, जहां पे आपके फॉरेन रेमिटेंसेस, जहां पे आपकी महंगाई कंट्रोल, जहां पे आपकी पेट्रोल की कीमतें कम, जहां पे आपकी कोविड जैसे मुश्किल हालात में जब पूरी दुनिया कोलैप्स कर गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने उन मुश्किल हालात में ना पाकिस्तान को चलाया बल्कि पाकिस्तान को भी बचाया और पाकिस्तान की मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को भी बचाया। लेकिन इमरान खान साहब को हटाने के बाद जो पाकिस्तान तरक्की की राह के ऊपर गामजन था, डायरेक्टली पाकिस्तान का वो तरक्की का जो जहाज था वो क्रैश कर गया। और उसके बाद जिस शहबाज स्पीड का दावा किया गया था, उस शहबाज स्पीड के नतीजे में पाकिस्तान हर तरफ से मसाइल के अंदर गिर गया। और मुझे याद है डिप्टी स्पीकर साहब शहबाज शरीफ जब इधर इस अपोजिशन की चेयर पे खड़े थे तो बड़े वो उस अंदाज में बता रहे थे कौम के सामने कि जी 20,000 रुपए में गरीब कैसे गुजारा करेंगे, 10,000 रुपए तो गैस और बिजली का बिल आ जाता है। और आज पाकिस्तानी कौम, अमन और अमान की बात भी करना चाहूंगा, ये मीडिया वाले हैं उनको स्पीकर साहब, इमरान खान साहब का दौर एक सुनहरा दौर था, जिधर महंगाई कंट्रोल थी, जिधर आम लोगों की जिंदगियां सुकून में थी, उधर पाकिस्तान एक अमन का गवारा था। स्पीकर साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आप किसी से भी पूछें कि आपने जो सबसे बेहतरीन जो अमन का दौर देखा वो कौन सा था, तो आपको जवाब मिलेगा कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का दौर था। एक भी खुद का हमला, एक भी ड्रोन, एक भी वहां पे ब्लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। इतना जबरदस्त कि जो टेररिज्म का सफर शुरू हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, वो टूरिज्म की तरफ चला गया। 15 लाख से ज्यादा लोग सालाना पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के गलियात और सवात और इन एरिया का वो विजिट करते थे। लेकिन जब ये रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद जब आपकी पॉलिसी चेंज हुई, जब आपका पॉलिसी शिफ्ट आया, उसके नतीजे में आज खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा दहशतगर्दी उरूज पे पहुंच चुकी है। कोई भी वहां पे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में खुद को महफूज नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि खैबर पख्तूनख्वा ने 32 अरब रुपए से ज्यादा वहां की पुलिस के ऊपर लगाए ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, ताकि पुलिस जो है वो दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सके। स्पीकर साहब, हम बार बार कह रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठे, अमन वो काम पाकिस्तान के अंदर हुए जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। हमारे कारकुनान को
ہماری قیادت کو, ہماری خواتین ورکرز کو, ہمارے اوورسیز کو, ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو, ان سب کو نشانہ بنایا گیا. اور تو اور چھوڑیں, عمران خان صاحب کی زوجہ بشرا بی بی صاحبہ, جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ ایک گھریلو خاتون, ان کو بھی پچھلے 2.5-3 سالوں سے جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی. عمران خان صاحب کی غیر سیاسی بہنیں, جن کے اوپر اڈیالہ جیل کے سامنے کبھی پھانی پھینکا جاتا ہے, کبھی ان کے اوپر لاٹیاں برسائی جاتی ہے, اور قصور کیا ہوتا ہے جناب اسپیکر کہ ہم نے اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہے. آپ کو عمران خان صاحب کو قید کر کے آپ کو تسلی نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کو پچھلے 8 مہینے سے, جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں, پچھلے 8 مہینے سے عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں پڑا ہے جیل کے اندر. اس کی آنکھ ضائع کر دی ہے آپ لوگوں نے. کیا حق نہیں بنتا اس کا کہ آپ اس کو اس کی مرضی کی ڈاکٹرز دیں؟ کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی فیملی جا کے اس سے ملے؟ کیا حق نہیں بنتا کہ اس کی پارٹی جا کے اس سے ملے؟ کیا حق نہیں بنتا کہ عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء ملے؟ یہ کیسا قیدی ہے کہ اس کو اس کے لیے پاکستان کی تمام حقوق معطل کر دیے ہیں؟ پچھلے دنوں میڈیا کے اوپر خبر چلتی ہے 2 دن پہلے کہ عمران خان صاحب کو پیمز اسپتال لایا جا رہا ہے. پھر خبر چلائی گئی کہ نہیں, شفا انٹرنیشنل ہسپتال لایا جا رہا ہے. ہم جب ادھر گئے وہاں پہ عمران خان صاحب نہیں تھے. خدا نہ خواستہ آپ نے اس کو آپ کدھر لے گئے؟ ہمیں نہیں پتا کہ وہ جیل کے اندر ہے, کیونکہ اس سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. وہ کس حالت میں پڑا ہوا ہے, اس کی آنکھ کیسی ہے, اس کی صحت کیسی ہے, نہ اس کے ٹیسٹ کرائے گئے ہیں. جناب اسپیکر, اس ملک کے اندر ہم نے پلیٹلیٹس گرتے بھی دیکھے. یہاں پہ ہم نے نواز شریف جب بیمار ہوا, لندن جاتے ہوئے علاج کے لیے ہم نے ان کو دیکھا. عمران خان صاحب لندن نہیں جا رہا, عمران خان صاحب امریکہ نہیں جا رہا. عمران خان صاحب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل فیملی کی موجودگی میں, ان کی ذاتی معالج کی موجودگی میں اگر ان کا علاج ہوگا